କାଲି ଯେନ୍ ଟାକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ କରିଛୁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା କରିଛେଁ। ଆରେ ବୁଆ ତମର ଘରେ ଲାଇନ୍ ତବ ଏ ନା ବୋ ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା କହ ଏ ତୁମର ଘରେ ଲାଇନ୍ କେନୁ ଆସି? ଲାଇନ୍ ବେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କରେଣ୍ଟ କେନୁ ଆସି? ଆମର ঘরে লাইন আমার ঘরে লাইন না আমার মামু ঘর আসি। হ্যাঁ তোর মামু ঘর করেন্ট আসি কেনতা বো আজ্ঞা কেনতা বলে নি বুঝলে কাঁ আজ্ঞা দেখ আমার ঘরে লাইন পলাসি বেলে না আজ্ঞা মোর বাপা সবু বেলে কহেসন সলাটা লাইন কাটিদেলা বেলে সলাটা লাইন কাটিদেলা বেলে সলা বেলে মোর মার ভাই যদি লাইন কাটলা मोर मार भाईटा मोर मामू लागला बेले मोर मामू जदि लाइन काटला बेले ताकर घरु लाइन आइछे बोली तो काटी देला ना आज्ञा बुझत नहीं आज्ञा आपो ए बुआ गो आजिर कलिर छुआ को पारि नहीं हला आज्ञा मुई तो नहीं पारली देखुन आपण पारबे बोले। हेलो फ्रेंड्स मुई आकाश प्रधान जेनता कि मोर चैनल देसी आकाश आपन को जदि चैनल रो वीडियो पसंद आछे जदि मोर वीडियो आपन को पसंद आछे तो प्लीज बहुत मात्रा शेयर करूँ लाइक करूँ और सब्सक्राइब करवा लगे नहीं बोलबे।